سب سے پہلے میری دل سے دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی۔ اے میرے رب، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو وہ بھی سنتا ہے جو ہم کسی سے نہیں کہتے۔ یا اللہ، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری ہر سچی دعا کو قبول فرما دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے اور ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا رب، جن دلوں میں سچی محبت ہے، اگر وہ محبت پاکیزہ اور حلال ہے تو انہیں ایک دوسرے کا نصیب بنا دے، ان کے راستے آسان فرما دے اور انہیں نکاح کے خوبصورت رشتے میں جوڑ دے۔ اگر وہ محبت ان کے حق میں بہتر نہیں ہے تو ان کے حق میں بہتر بنا کر کھڑا کر دے، جو ان کے نصیب کو سنوار دے۔ یا اللہ، تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، تو ہماری مشکلوں کو بھی آسانیوں میں بدل دے، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو حقیقت میں بدل دے۔ یا رب، یہ دیر انکار نہیں ہے، ہمیں یقین ہے یہ تیری حکمت ہے۔ یا اللہ، ہم تیری خاص رحمت کے طلبگار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں امید لے کر بیٹھے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری ہر دعا پر کن فیکون فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب لوگ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کے ہم آمین قبول ہو جائے۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسے راز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہر اس دل سے جڑا ہے جس نے کبھی کسی سے سچی محبت کی ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس سے بات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور جب تک اس سے بات نہ ہو جائے دل کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہی شخص آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ آپ کو آزماتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہر محبت ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ محبتیں صرف دل تک ہوتی ہیں اور کچھ محبتیں روح تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو پھر انسان کی سوچ بھی اسے اس شخص کے بغیر رہنے نہیں دیتی۔ وہ شخص آپ کی عادت نہیں بنتا بلکہ آپ کی دعا بن جاتا ہے۔ آپ اسے بھولنا چاہتے ہیں لیکن دل مانتا نہیں، آپ خود کو مصروف رکھتے ہیں لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہی شخص چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ان سب کے درمیان ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ، اگر یہ محبت سچی ہے تو پھر اتنی دیر کیوں؟ تو سنو، اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو، اس کے سامنے جھکو، اس سے مانگو، کیونکہ بندہ جب ٹوٹتا ہے تب سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ دیر انکار نہیں ہوتی، یہ دیر تیاری ہوتی ہے، تیاری تمہارے دل کی، تمہارے نصیب کی اور اس رشتے کی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو ایک ایسی نعمت دی ہے جو نہ دیکھی جا سکتی ہے نہ چھوئی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بغیر انسان ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ وہ نعمت ہے محبت۔ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ محبت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، محبت انسان کو نرم بنا دیتی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کے اندر چھپی معصومیت کو زندہ کر دیتا ہے۔ محبت انسان کو نفرت سے دور کرتی ہے اور مسکرانا سکھاتی ہے۔ یاد رکھو، محبت صرف سوچ نہیں ہے، محبت صرف خیال نہیں ہے، محبت دماغ سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت ایک الگ حقیقت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اب ہم بات کریں گے کہ جب محبت انسان کے دل سے روح تک پہنچتی ہے تو انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ، غرور کا ٹوٹنا۔ جب اللہ کسی بندے کو خاص بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے غرور کو توڑتا ہے اور اس کا ذریعہ بنتی ہے محبت۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان جھکنا سیکھتا ہے۔ وہی انسان جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا اب ایک شخص کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہی محبت کی پہلی نشانی ہے۔ دوسرا مرحلہ، سکون کا پیدا ہونا۔ پھر محبت انسان کے دل میں اترتی ہے اور وہاں سکون پیدا کرتی ہے۔ اب وہ شخص صرف ایک خیال نہیں رہتا بلکہ دل کا قرار بن جاتا ہے۔ آپ ہر وقت اسے محسوس کرتے ہیں، ہر جگہ، ہر لمحہ۔
यही वो स्टेज है जहां मोहब्बत इंसान को अंदर से बदलना शुरू करती है। तीसरा मरहला, दीदार और एहसास। फिर एक वक्त आता है जब इंसान को अपने महबूब का एहसास अपनी रूह के अंदर महसूस होने लगता है। वो सिर्फ बाहर नहीं होता बल्कि अंदर बस जाता है। इसका तसव्वुर, इसकी आवाज, इसकी मौजूदगी सब कुछ हकीकी लगने लगता है। चौथा मरहला, मुकम्मल वाबस्तगी। ये वो मकाम होता है जहां इंसान के दिल में किसी और के लिए जगह नहीं रहती। यहां मैं खत्म हो जाता है और वो बाकी रह जाता है। यही वो कैफियत है जहां इंसान अपनी जात को भूल जाता है। पांचवा मरहला, रूहानी इत्तिसाल, सोल कनेक्शन। और आखिर में मोहब्बत रूह तक पहुंच जाती है। अब ये सिर्फ एहसास नहीं रहती बल्कि एक हकीकत बन जाती है। दो लोग अलग होने के बावजूद अंदर से जुड़े होते हैं। कायनात का सिंक्रोनिसिटी सिग्नल। जब मोहब्बत रूह तक पहुंचने लगती है तो कायनात आपको बार बार एक ही चीज दिखाती है, एक ही नाम, एक ही नंबर, एक ही वक्त। जैसे आप घड़ी देखें और बार बार एक ही टाइम नजर आए, या अचानक हर जगह उसी शख्स से जुड़ी चीजें नजर आएं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, ये कायनात का सिंक्रोनिसिटी सिग्नल होता है जो बताता है कि आपकी एनर्जी किसी खास सिमत में अलाइन हो रही है। दूसरी निशानी, एनर्जी पुल यानी एनर्जी का खिंचाव। कभी आपने महसूस किया कि बगैर किसी वजह के दिल एक ही सिमत खिंचता है? आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन अंदर से एक ताकत आपको उसी शख्स की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ इमोशन नहीं, ये एनर्जी पुल होता है जहां दो एनर्जीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। कायनात दोनों को करीब लाने के लिए अंदरूनी कशिश पैदा करती है। तीसरी निशानी, कॉस्मिक टाइमिंग, वक्त का जुड़ जाना। आप कुछ सोचते हैं और उसी वक्त दूसरी तरफ भी वही एहसास जागता है। कभी आप किसी को याद करते हैं और उसी लम्हे उसका मैसेज आ जाता है। कभी आप मिलने का सोचते हैं और अचानक मुलाकात हो जाती है। ये कॉस्मिक टाइमिंग होता है जहां कायनात दोनों के वक्त को सिंक्रोनाइज कर देती है। चौथी निशानी, यूनिवर्स क्लियरिंग पाथ। पहले रास्ते बंद होते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन फिर अचानक चीजें आसान होने लगती हैं, लोग बदलने लगते हैं, हालात नर्म होने लगते हैं। ये कायनात का पाथ क्लियरिंग होता है जहां वो रुकावटें हटा रही होती है ताकि दो लोग एक दूसरे तक पहुंच सकें। पांचवी निशानी है इनर कॉस्मिक शिफ्ट। सबसे बड़ी निशानी आपके अंदर आती है। आप पहले जैसे नहीं रहते, आपकी सोच बदल जाती है, आपका दिल नर्म हो जाता है, आप में सब्र आ जाता है। ये इनर कॉस्मिक शिफ्ट होता है जहां कायनात पहले आपको बदलती है, क्योंकि सही इंसान को पाने से पहले आपको खुद सही बनाना जरूरी होता है। याद रखो, कायनात कभी भी दो लोगों को बगैर वजह नहीं जोड़ती। अगर ये निशानियां बार बार जाहिर हो रही हैं तो ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये एक कॉस्मिक जर्नी है जो आपको आपकी तकदीर की तरफ ले जा रही है। सुनो, हर मोहब्बत मिलने के लिए नहीं होती, लेकिन हर सच्ची मोहब्बत इंसान को बदलने के लिए जरूर आती है। अगर वो शख्स आपके नसीब में है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और अगर नहीं है तो अल्लाह उससे बेहतर देगा। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें